I was expecting for a superhero blockbuster, but it's way on a level than that. Hey, buddy, eyes up here. Gue sebenarnya udah nonton ini dari hari Rabu kemarin sekitar tanggal 30. But since you all di antara 3 polling yang gue pernah bikin itu kalian pada mintanya gue review Superman, this is it. Gue waktu pertama kali di announce, all I can expect is just for a really good soundtrack, and it delivers. The soundtrack choices are really freaking good. Udah kalau masalah James Gunn mah oke lah, gue tidak akan mempertanyakan penulisan, directing, choice of characters, not only the choosing actors, characters, dan segala macam. I be more excited to choices of the soundtrack more than anything if it came out like from James Gunn. Ya kalau misalkan kalian tahu tipikal film James Gunn sendiri ya, karakter yang dia adaptasiin, bahkan dia masukin karakter yang bener-bener kayak gue tahu secara spesifik ini siapa, but I don't know who's this character. It's like I know Green Lantern, but I only know Hal Jordan. I didn't know about Guy Gardner up until this point. Sorry, gue nontonnya Green Lantern-nya Ryan Reynolds. I'm sorry. Hawkgirl juga gue beneran gak tahu. Paling gue tahu juga Hawkman juga itu cuma gara-gara film Black Adam anjir. Dan Mr. Terrific gue lebih kenal aktornya daripada orangnya anjir. Aku gak tahu gimana si James Gunn castingnya gimana, but Nathan Fillion yang dia dulu tuh di casting sebagai TDK mati bentar anjir. Abis itu dia di cast lagi sebagai Guy Gardner. That haircut should be against your vows. That what? That what should be what? One question for DC lovers, is Guy Gardner that kind of an asshole? Like gue gak tau apakah dia agak narsistik atau apa, but his attitude, his douchiness is gue antara mau kesel tapi ketawa juga. And plus penulisannya James Gunn ketika udah masuk redemption, udah mau ke final act-nya, it feels deserved ketika dia emang asshole itu, tapi at the same time udah pengen bukan berubah, tapi apa sih kayak hey, I gotta move gitu. It feels well deserved to me at least. Anjir lah ini. Gue ngelihat Guy Gardner di sini, gue ngelihat Green Lantern di sini, dia antara try to be realist, kayak dia pakai bahasa kayak menggunakan apa sih ibaratnya barang-barang setiap hari untuk lawan monsternya. Ada dia pakai megapon lah, dia pakai kayak buat ngepor itu, ada yang pakai palu, ada pakai baseball. Dan itu sudah ada terlihat dari trailer sih, anjir lu lempar tank pakai fuck you. Dan ini film R13, but I mean at that point ini udah 1 jam lewat, so it's still possible. Oh my god, Nathan Fillion, you're already my favorite actor, and this is Guy Gardner, like probably gonna be my favorite comic Willie for a couple years. Sebagai pemilihan aktor, David Corenswet sebagai Superman, gue gak tahu filmografinya David Corenswet selain channel YouTube komedinya dia itu. I grew up watching that kind of show. Dan ketika dia jadi Superman, I can see his face as Superman, but at the same time gue masih stuck dengan muka Superman-nya Henry Cavill. Sorry, I'm a Snyder cultist, but David Corenswet, he is Superman. When he wore that costume, when he became Kal-El, he's the Superman. Walaupun jujur, perbedaan dia sebagai Kal-El dan sebagai Clark Kent itu secara desain mungkin kurang kelihatan lah, kayak bedanya gimana, postur badannya dia jalan masih sama, gaya masih sama, cuman dia lebih cocky aja sebagai manusia dan rambutnya lebih keriting. That choice of design right there is my favorite. Ada kayak rambut ketika dia jadi Clark Kent itu symbolize his view on humanity, dan ketika dia jadi Superman dia udah vision of hope. Dan ada satu momen dimana si Lex Luthor manipulate the message itu, dia rambutnya tuh kayak bener-bener masih kelihatan utuh, tapi ada satu keritingnya tuh keluar itu. That to me symbolize he still have a little hope for humanity.
but at the same time he still needs to look as good as. Gue gak ngerti lagi deh ini di ruang itu si James Gunn bikinnya gimana, but oh my god, that's my favorite part right there. One of my favorite shots right there. Oh my god. Namun agak sayang juga sih gue ngelihat actingnya David Collinsworth, kayak he's not good to become Clark Kent. Dia bagus sebagai Kal-El as the Superman. Tapi ketika berubah jadi Clark Kent, oke lah, mungkin suara lebih friendly lah, beli itu segala macam. Lebih tepatnya kalau misalkan ketika dia sama Lois Lane, dia yang sequence yang mereka wawancara itu. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. That's, oh my god, itu gila. Itu satu adegan tuh, gue gak tau gimana caranya James Gunn nulis adegan yang bisa kayak terlalu too much exposition dump, tapi bisa make sense dan bisa masuk ke karakter mereka. But ketika Clark Kent-nya udah berinteraksi sama misalkan coworker-nya itu segala macamnya, he still looks like Kal-El. Bagiku kurang di bagian situ aja sih ya. And Lex Luthor by Nicholas Hoult. Emang Lex Luthor tuh harus menacing ini ya? I'm not a huge fan of DC. Even if I'm on DC, I'm more to Batman. Gua gak tahu banyak tentang Superman, tapi ketika aku lihat Lex Luthor itu menacingnya tuh, dia charmnya ada, dia bisa kelihatan kayak elegance-nya ada, dia manipulatif juga, and he's that kind of evil of a person, kayak egomaniac-nya, kayak wow itu dia tipikal orang yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dia, yakni ada dua sih. I'm not gonna spoil the second one, but the first one is menjatuhkan Superman. And cuma gara-gara Superman is an alien dan he became full racist mode towards that. Itu Lex Luthor sama Clark Kent di situ. Itu udah dua ideologi manusia yang berbeda di film ini. It's one of the best parts I've seen and written, despite a little bit exposition dump and kind of feel out of place sometimes. But ketika di-confront langsung berdua, itu pas nanti agak akhir, the lines do feel cringe, but it still hits. If you get it what I say. Bahkan ketika dia udah monolog speech-nya itu yang awalnya aku lihat sebagai nge-meme doang, gara-gara gue di spoiler banget anjir, di Twitter banyak banget anjir spoilernya anjir. Gue yang awalnya mau ketawa gara-gara meme itu, I feel like I'm stunned on that part. Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue kayak bener-bener stuck di situ. Kayak the way James Gunn write this movie, I'm gonna be full bias now. The way James Gunn write this shit, I'm not gonna question everything, but especially in final act, I think he will all into like the what you call it, the vision of humanity. Anjir lah, ini dia nulis Lex Luthor tuh kayak literally to me lebih more realistic. Itu realistis, kayak anjir lah lu bikin konflik negara cuman buat satu ngejatuhin Superman sama satu lagi anak gak spoil that shit. Seniat itu cuman buat mencapai impian lo gitu. Gue gak ngerti lagi dah. James Gunn, if you're watching this, what the fuck do you smoke? I want that shit. Also with the all size character, they all really written well. Also gue James Gunn udah pakai nanya lah anjir. Dan yo, speaking of the writing, kan misalnya kalau misalkan tipikal film-film pembuka sebuah universe itu, mereka akan membukanya dengan sebuah origin story. But this one, enggak. Lu taruh di tengah-tengah anjir, itu yang lu lihat di trailernya itu, yang di awal-awal trailer di masuk Superman udah push, itu awal pembuka filmnya. Walaupun ada monolog kayak dari 3 abad yang lalu, 3 dekade terus segala macam, sampai 3 menit yang lalu anjir. 3 menit yang lalu itu full text monologue explaining the universe. Itu kayak gue lagi baca pembuka Star Wars itu, habis ada kredit apa sih, kredit ceritanya lagi itu previously gitu. Ini ibarat kita kayak buka buku komik pertama kali di kayak toko-toko gitu, kayak gue ke bagian majalah di sebuah minimarket bawa Alfamart atau Indomaret, gue buka komik. Itu yang gue rasain waktu gue masuk ke universe-nya ini. Kita langsung dikasih universe yang udah jadi, kayak baik lagi karakter-karakter sampingannya udah ada, si Clark Kent-nya udah jadi Superman langsung. Pokoknya kita masuk tuh udah jadi semua gitu. Gue jujur, walaupun di awal-awal ya exposition dumpnya kayak agak made in Butler,
Ada satu henchman-nya Lex Luthor nanya, kok Lex Luthor bisa gini ya? Dibalasnya, oh karena dia udah belajar dari yang ini. I feel May and Butler at that point, you can make that like more into like a character in universe style. I feel cringe with some of the dialogues right there. Oh my god. And all of that, all across the whole story, it's basically just about humanity itself. It's about being alive. Not only that, we do make mistakes, we do make some troubles, we do make some bunch of random bullshit. It's fine. At the end of the day, it's fine. At the end of the day, mau lu dari papa atau mau apa, kalau misalkan lu gede, tumbuh, besar, berkembang dengan manusia, that makes me human. That makes you human. That makes you human. That makes you live. That makes you alive. You make mistakes. You do a bunch of hygiene shenanigans, and you will hurt people. You will like, mungkin lu gak bakal dipandang sama dengan orang lain sebelumnya. But overall, that's just being human. Walaupun lu gak tau mau ngapain, lu taruh kaki lu anjir. Despite previously I just being in the most hygiene shenanigans imaginable, and I lose a bunch of stuff mentally, yeah, you can say this movie cured my heart. Camera angle, man, the way they shot this movie itu banyak banget wide shotnya. Jadi James Gunn sama sinematografernya itu mereka belajar animasi, man. Gue yakin. Soalnya apa? Di salah satu principles of animation itu adalah eksagerasi. Dimana itu bahkan posenya aja sengaja dibikin ultra wide. Itu udah hitungnya kamera lensanya kalau nggak salah sekitar 20 mm sampai 15 mm. Itu bener-bener wide, dibikin dekat, bikin full face, kalian langsung full face, dan setiap actionnya feels so close to the nose. Itu rasanya tuh kayak di eksagerasi semua gerakannya tuh. Walaupun kita dikasih dunia yang udah bilang grounded in their own reality, bagiku that's how you shoot a superhero movie. Banyak-banyakin angle yang seperti itu. Soalnya apa? Gak hanya eksagerasi untuk menambah emosi dan micro expression whatever it is, menambah actionnya lebih gurih bagi aku. Dan ditambah dengan color grading yang benar-benar berwarna, jadi kita tahu nih karakter mana saat berantem. Dan shot yang benar-benar ultra wide. Not only it feels grande, not only it feels big, rasanya tuh kayak kita bener-bener dibawa ke action, tengah-tengah action. Bagiku, feel-nya adalah sama kayak waktu gue masih kecil main action figure. Itu yang gue rasain. Gue tiap kali ngeliat kayak actionnya, kayak pergerakan kamera, gerakan karakternya, yang dia lawan, dia ninja monster, dia itu segala macam. Itu gue rasanya gue kayak lagi main-mainan sama waktu gue masih kecil. It's the superhero movie I would like to watch when I was in my childhood, my dream, man. Oh my god. Hands off. I'm hands off. Just hands off the best superhero movie and the most stylistic one yet. Dan serta VFX pun udah lah pakai nanya aja. It's perfect. It's perfect. The composition is good, color grading. Now it makes sense why is it all colorful. Most of the udah flawless. It's flawless. It's all flawless. Right. Final verdict from me. Give it like 94 out of 100. Alright, that's it. Kalau misalkan kalian suka, ya like and comment. I want to read some of you all like opinions about this movie. I want to hear them all. And also, if you guys want to follow me more, I got Instagram and I just delete my Twitter. I feel like I'm not belong there, so I just delete my Twitter. And beres ini gue akan hiatus dengan bisa dibilang cukup lama untuk konten yang di channel ini, tapi gue akan tetap konten di channel sekunder aku. And yeah, last but not least, see you someday in the future. Cheers now, bye.